Ladies and gentlemen, coming up next, we're going to enter fourth session, AI Leadership Think Tank, ALTT's Insight, what the industry gets right through AI and where it can go further. Our next session, Sift, the conversation from winning work today to the forces that shape winning work tomorrow. As AI becomes more deeply embedded across strategy, creativity, media, personalization, and customer experience, marketing leaders are being challenged to think differently, not only about tools, but about leadership, decision-making, and competitive advantage. This session brings us into the AI Leadership Think Tank, a conversation, explore how AI is influencing marketing transformation, where real opportunities are emerging, and what leaders should be paying close attention to now. Please join me welcoming our moderator, Bapak Alvin Leong, founder Ilmuwan Data. And the speakers for this panel, Ibu Muriel Makarim, Country Marketing Manager, Google. Bapak Hazmi Nazir, Technical Expert, Amtech Media. Bapak Frankie Jacobus Tambingon, Executive Producer, Global Marketing, Mayora. Please welcome them to the stage. Selamat siang semua. It's always susah ya karena kita sesi terakhir dan kalian semua pasti mau makan siang. So we'll try and be as efficient as possible, but cover a very important topic. So everyone here you see today is actually a founding member of ALTT. ALTT apa itu ya? It was created by leaders who saw the shift early in offering practical and forward-looking view of Indonesia's AI landscape. Jadi kita mau perkumpul semua brands, agencies, consultancies, dan tech enablers to drive local adoption of AI di marketing ecosystem Indonesia. I'm very happy to welcome the panelists today. We have Mbak Muriel dari Google Indonesia. We have Pak Hazmi dari Amtech Media. And Pak Frankie, Executive Producer from Mayora. Sebelum kita lanjut ke sesi, mungkin saya mau cerita sedikit tentang ALTT. Jadi objektif kita adalah accelerating the AI adoption di Indonesia's marketing and ecosystem. Ya. Kemudian, what we're trying to do is catalyze not only AI adoption, tapi data best practices. Jadi MMA Global ada banyak case studies, ada banyak best practices yang sebenarnya kita udah bisa belajar dari luar dan bawa untuk apply di local context. Yeah. Next please. So there's a lot of different parts of marketing. We all know that. Bulan lalu kita udah rapat pertama dan pilih 3 focus areas ya dari semua council. Yaitu adalah agentic AI. I'm sure everyone has heard about this. After chatbots, after LLMs, agentic AI is the new buzzword. Setelah itu, content and creative. And lastly, audience dan media measurement. Ini pasti top of mind for all of you marketers. And kalau anyone here mau share a case study that your brand is actually working on, or you want to be involved in a best practice white paper, silakan di contact any of the inaugural AILTT members here. Okay. Without further ado, mungkin kita bisa lanjut ke sesi. Terakhir satu poin ya. Jadi ada 3 hal yang kita bakal fokus ya. And this is the important one. Misalnya MMA, they're always good at building community ya. Jadi kita want to build on that foundation. We want to have different subgroups talk and participate in how we can improve your experience with AI adoption. The second one is Future Labs. Ini menarik sih. If you have a case study
bring it to us, and we'll help to feature and apply it within the advertising ecosystem di Indonesia. And kalau nggak salah ya, we can talk to MMA later. Kadang-kadang ada sedikit budget dari global untuk sponsoring some of these initiatives. So I think this is a very interesting opportunity ya untuk kalian bisa adopt AI walaupun mungkin internally ada sedikit ya batasan dari sisi budget dan lain-lain. Terakhir, knowledge center. I think this is the strength of MMA. Again, we have white papers. We're learning from global mistakes juga. So daripada you make the same mistake that's being done di luar negeri, kita udah bisa belajar dulu and improve upon it locally. Okay, lanjut ke sesi. Okay, mungkin semua lagi perhatian ini juga ya. Is AI going to take our jobs as marketers, right? We see ChatGPT, we're using it to generate AI creatives. I think this is a very important reference point, yeah. We don't think AI is going to take your job. It's the person or the agency or the brand that uses AI that's going to have the advantage. And let's look at some practical insights. Kalau kita lihat AI development secara global, yeah, it's actually been a long process. If we look at something like handwriting recognition, seperti cek buku, masuk ke cek, it's taken 20 to 30 years to get to baseline. Jadi 0 itu adalah baseline untuk bisa banding dengan human. Right? It is taking time. Tapi yang kita harus perhatian adalah code generation and complex reasoning. It's been said both Microsoft and Google are doing about 25%, 25% dari semua coding, mereka udah mulai pakai AI. So AI is very quickly catching up to tasks that humans can do. Yeah? But again, don't be too worried. If we look at complex reasoning, itu masih jauh. And I believe marketers, kita harus banding dengan data, dengan emosi dari materi, and business objectives. It requires quite complex reasoning. Next. And finally, the only last point I want to sampaikan ke semua adalah the pace of AI development. Itu yang lumayan ngeri ya, cepet banget sih. So you can see right now, this is in 2021, where Google had the highest parameters in their LLM model. Kalau nggak salah, the last couple months, mungkin kalian dengar juga ya, ada DeepSeek, ada Claude. The race between model improvement is very fast and relentless. Okay. Without further ado, mungkin kita bisa lanjut ke sesi pertama. Saya mau ajak Pak Hazmi untuk sharing bagaimana MTech Media udah mulai adoptasi AI into their existing business. Silakan Pak Hazmi. Thank you, Pak. Halo semuanya. Ini slide belum muncul. But it's okay. So yeah, hi, I'm from MTech. So from our perspective, we see that AI is moving beyond experimentation. So we start to see the benefit of AI helping us discover content faster, create content faster, and activate it more efficiently. Next. So let me share two use case from MTech. So this is two internal tools that we built internally. So we have Vivi on the left side. So Vivi is our video intelligence platform. So Vivi help us to search content. So the biggest untapped asset in media itu kontennya banyak banget gitu. Di media itu kontennya banyak banget. Bahkan nggak cuma gigabytes, kita udah sampai petabytes. Yang mana kalau search manual itu tricky sekali ya dan butuh effort. Nah jadi kita coba buat tools yang namanya Vivi buat bantu kita itu. Dimana dari teman-teman yang butuh konten bisa tinggal search, bisa tinggal finding. Misalkan yang contoh yang sering kita lihat ada misalkan kita pengen cari Wulan Guritno yang ada scene di mobil gitu. Nah itu kita bisa support itu pakai Vivi. Nah itu dimana AI bisa bantu kita untuk making content library kita more reusable supaya kita bisa pakai
lebih efektif lagi. Nah, kemudian yang kedua ada video gen. Video gen itu di mana tools yang kita buat untuk generate konten lebih cepat lagi, generate konten more faster. Jadi dan nggak cuman faster ya, kita udah mulai ngelihat juga dari sisi kita selain lebih cepat dan udah dapat meaningful outcomes juga di sana. Dan salah satu contohnya di New Keluarga Somat yang barusan kita rilis di Ramadan kemarin di Mentari TV, itu kita ngelihat good signals dari TV in terms of audience shares yang kita dapatkan dari sana. Jadi AI itself, it's moving not only just for helping us creating prompts or giving us more information, but if we embedded the AI into our workflow itself, it can bring us more beneficial output. Thank you. Sangat menarik Pak Hasmi. Boleh tahu nggak? Ini proprietary dari MTech ya? Ya, masih build internal buat internal tools dulu. Tim yang bangun ini berapa besar Pak? Sebenarnya menarik sih, yang video gen sendiri sebenarnya startnya itu dari non-engineering malah yang buat, dari teman-teman desainer yang buat, vibing aja. Dari situ kita lihat, wah ternyata benefit nih buat kita nih bisa dipakai nih, lalu kita kembangkan. Paling sampai sekarang tuh mungkin cuma 2-3 orang lah di video gen. Tapi kalau untuk VV sendiri karena itu more advance ya, more technical, itu awalnya dari anak AI yang benar-benar suka ngulik ke situ. Terus kita coba kasih resource, kita coba support, sampai sekarang sekitar ada mungkin 4-6 orang yang kerja di situ untuk VV sendiri. Amazing. Dengan 2-6 orang udah bisa, you'll hear a lot about this, vibe coding dan bangun produk yang bisa analisa petabytes punya data dari MTech. Very impressive Pak. Mungkin kita lanjut ke Pak Frankie. Dia mau share tentang AI adoption dari sisi FMCG industry. Ya, selamat siang semuanya. Kami dari FMCG company, we also are faced with this trend ya, jadi AI. Apa yang kami hadapi sebagai marketer at early stage as today, itu masih banyak yang pro, masih banyak yang kontra. Ya mungkin Mas Lai. Ya, jadi is it a blessing or disaster? Ya, baik para stakeholders, ya semua ada yang masih ada pro, ada yang kontra gitu ya. Sebenarnya savings atau loss, karena di pihak marketing itu kita banyak bekerja dengan vendors ya, dengan partners, business partners. Dengan adanya AI, actually they are starting to lose projects dari kita, karena kita juga belajar dan kita tahu we can do on our own. Kenapa harus pakai pihak lain? Jadi banyak it's a big loss for them. Tapi dari kacamata kami sendiri itu terutama dari konsumen ya, selalu masih melihat AI itu it's a fake gitu ya. It's not genuine. Look at the way they smile. Look at the product kayaknya over exaggerated. Jadi itu tantangannya. Ya kalau kita lihat, tapi katanya co-founder LinkedIn ya, AI is going to reshape every industry and every job. So as part of the global company, there's no way we don't keep up with the global trend. Ya jadi harus, mau nggak mau kita harus adapted to this, to the AI thing. Ya, yang slide berikutnya, very quickly. This is what we have been doing in the past a year and a half. Actually, dari atas, dari very early stage sampai execution, semua kita udah pakai AI. Ya, jadi dari product design, ya contoh yang di sebelah kanan itu ada NutriWheat misalnya ya. Itu gampang sekali ya. It's not designed by our creative team. This is done by me. 3 minutes. I just exercise gitu ya. 3 minutes and the design comes into all format of packaging. Amazing, right? Terus contohnya kita mau bikin video, mau bikin story prototype sebelum kita syuting.
yang nomor paling kiri itu kita tanya AI please give us the scenery of a twin gitu duduk makan coki-coki misalnya. Terus kita tambahin frame number 4, I cannot showcase the whole frame, nanti ketahuan ya kita mau bikin apa. Ini contoh aja. So the following frame bisa lebih lengkap. Oh ada kakaknya datang, terus ibunya bawa minuman juga, coki-coki. You just imagine 17 frames for 30-second commercial can be done approximately 20 minutes time. Udah jadi storyboardnya. Dan enak dilihat gitu ya. Terus contoh lagi yang di tengah, yang hijau-hijau. Ya, ini ada selebriti dari Malaysia. Dia datang, kita shot, we shot in our own studio. Green screen, tapi outputnya bisa di play videonya Pak, yang green itu, yang di bawah, gambar bawah. Itu dia lari kayak lari di gunung gitu ya. Ini hanya contoh, yang benerannya nggak kayak ini, saya simpen. Tapi seperti itu, AI ini help us a lot gitu loh. Dia nggak perlu lari-lari di gunung mana gitu ya. Cukup lari di studio kami aja. Terus yang ke gambar paling bawah, kanan bawah, yang bagian atas Pak. Yang atasnya low calorie, zero sugar. Kecepatan. Yang ada tulisan low calorie, zero sugar. Itu product shot seperti ini, itu video Pak, bisa di play videonya. Low calorie, yang di atasnya, video di atas. Itu kalau photo session seperti ini, itu very costly. You know, in my 32 years experience in advertising and marketing, itu yang itu Pak, yang Cloud 7, yang gambar ada tulisan low calorie. Itu video. Mungkin. Oh anyway. Ya, Pak Rim, mungkin ya. Oke ya, jadi photo session seperti itu would cost us ratusan juta. Saya lakukan 3 menit, bisa, macam-macam lagi layoutnya. Ya, terus yang video di bawahnya, yang minum itu juga pakai produk beneran istilahnya. Lalu kita bisa bikin, ini hanya 1 frame dari 17 frames that we have. Just imagine betapa banyak yang kita bisa lakukan. Kita sudah lakukan produk manifesto, terus prototype, semua udah kita pakai AI. Sangat-sangat menguntungkan as marketer. Thank you so much Pak Frankie. We're gonna move on to sesi terakhir dari Mbak Muriel. I'm sure everyone wants to hear what Google has to say. Silakan Mbak Muriel. Oke, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan belum pada lapar banget nih pasti ya. Oke, saya sharing sedikit. Kalau di Google kita sering ditanya AI strateginya apa sih? But our answer is always we never built a siloed AI strategy, tapi bagaimana caranya AI to power our strategy, right? So gimana caranya itu bisa define marketing contohnya di Google. Dan yang selalu kita sebut juga adalah bagaimana Google sebagai an AI first company, how can we be the customer zero? Jadi kita benar-benar mesti coba produk kita, mesti ngerti produk kita di sehari-harian dalam kita bekerja. So we know how to market it. Kita tahu gimana cara komunikasi ke future users of our product. Kita ada sebutan ini idea in the morning and ship in the afternoon. This is from the marketing team. Gimana kita bisa mempercepat proses dari ideation sampai final asset sampai akhirnya launch. Dengan begitu banyaknya fitur-fitur yang terus launch, kadang-kadang most of the time actually kita nggak pernah dikasih tahu weeks in advance or months in advance. Because a lot of these things kan sebenarnya quite confidential. So sometimes kayak contohnya produk-produk VO, 1, 2, 3, kita taunya tuh kalau 1 week ahead aja itu udah bagus. Tapi seringnya tuh biasanya the night before it launches, right? Because it's very confidential. And so with that, kadang-kadang comes with like, okay, ini global asset. Tolong localize for your market. Dan kalau kita pakai cara dulu, itu nggak mungkin bisa kita lakukan. So
Yang kita lakukan di tim adalah menggunakan produk Gemini, menggunakan produk Google sendiri, gimana caranya kita bisa localize all these assets. Contohnya ini pada saat kita launch VO3 di 7 markets di APAC at the same time. Dan it's literally the video creation was done in minutes. Dan kita dapat aset global pagi, sorenya udah di-post di semua social handle kita di 7 negara. Dan itu semua di-customize. Jadi yang bisa lihat yang Korea itu ada snack Korea, yang Indonesia bakso, yang Thailand mango sticky rice, ya kan? So that's one. Another interesting example, not just for online activation, tapi juga untuk offline activation, yang terutama para brand juga sering kan melakukan ini. Kita terakhir activate di Bright Spot Market, namanya Google AI Playground last year. Sebagai, mungkin kalau teman-teman ada yang kerja di perusahaan multinasional tahu bahwa kayak kadang-kadang nih Q4, oh ada extra budget datang turun dari global, we need to use it. And we're like, oh no, like how do we plan something with 2 months left in the year, ya kan? So literally we find Bright Spot, terus kita juga kerjasama dengan partner agency kita to design the experience. Dan to activate at Bright Spot, it's not something yang kayak, oh buat booth yang biasa aja, terus kita kasih leaflet, like no one's gonna wanna stop there, ya kan? Semua ke situ untuk shopping, untuk check out what's trending and everything. So apa yang mesti kita lakukan adalah we need to build something that's engaging, yang orang-orang memang pengen main di booth kita. So we work with this really great creative director. Tapi masalahnya satu, beliau adalah sangat analog. So everything is done on sketches, right? Like, bisa lihat contoh-contoh sketches di situ. And there is no way kita bisa back and forth in less than 2 weeks to finalize it to go production. So yang kita lakukan adalah kita also empower our agency, empower our partners. We sit down with them, kita train mereka di produk-produk kita. 2-3 jam kita duduk, kita jelasin gimana cara pakai Gemini, how do you use it, what are the features dari Canvas, dari Gems, everything. And literally, so the creative director used it. Itu semua dari sketch-sketch itu lari ke 3D rendering that can be done literally in less than a minute. Mungkin kalau kita render sendiri dengan cara dulu bisa kayak berjam-jam, right? And this is how approval process was speed up. Not just that, ini ada salah satu contoh di mana udah mulai rendering, terus tiba-tiba ada ide, oh ini ada dari image ini, gimana kalau huruf G-nya kita putar supaya lebih menarik. And akhirnya, oh itu harusnya tuh G-nya muter. Oh yeah, it's muter, yeah. And then we approved this one. And so it really helped us speed everything up. And that's one of the examples that we did with online and offline activation. Thank you so much, Mbak Muriel. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A. Saya mau berikan kesempatan ke the floor, the audiences. Ada pertanyaan untuk any of our distinguished guest speakers? Silakan. Mungkin saya buka dulu ya ke Mbak Muriel. Google being one of the top digital marketing companies out there, you have the best talent, right? You're creating the AI products. Tim kamu butuh berapa lama untuk belajar tools ini dan integrate that into their daily marketing workflows? Good question. I think people assume that we have it all figured out. But the truth is no, it's an ongoing journey. It's a process. It's been 2 years, right? To operationalize this, ini mungkin bisa ke slide next-nya, adalah kita gimana caranya tanam di pekerjaan sehari-hari, di culture and processes. Kita punya target untuk become the world best class AI-powered marketers. Artinya apa? Artinya 100% adoption of AI tools by all the marketers, which is sekarang belum. So we're trying to reach that. On top of that, kita juga mau capture what is the productivity gain dengan memakai AI tools ini. So we actually track all the projects that use AI, and we have a target of reaching 5 to 10% efficiency. And I would say, like on this, it's an ongoing journey. Because there's new tools coming up all the time too. Jadi I would say we're not there yet, but we're getting there.
one key takeaway, Muriel mentioned that even internally they consider themselves user zero dulu ya. So that's a very humble mindset I think we can learn from. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau enggak, mungkin, oh ya silakan. Yes, Pak. Hi, I'm Edwin from AXA Insurance. Would like to understand with the AI generated content, have you guys done any study whether the take up rate is better, is less, compared to when you do the actual production? For example, for Mayora, right? You did AI productions. If you compare to the actual shooting with humans, have you done any study on what is the take up, what is the conversion rate, what are people thinking about that? Thank you so much. Yeah, thank you, Pak. The study is every day, Pak. Jadi nggak ada actual study yang kita lakukan, tapi we found out that what we've been doing save us a lot of money. Misalnya kalau iklan kita bikin 1.3 billion, 1,3 miliar. With the AI bisa dilakukan dengan 400 juta, 300 juta. So it's a big saving for us, Pak. Ya kalau yang untuk market kita belum ada yang real actual, tapi kalau dari focus group discussion, nah ini lucu karena most people itu bilang oh itu palsu, ya market tends to reject, wah itu AI banget gitu ya, so it's like an alien, but if this world semuanya alien, then orang yang normal itu become alien itself gitu. Jadi we're living in the alien world and the normal human becomes alien, the new alien. Jadi ya that's how the world itu evolve. Kita harus masuk dan kita harus ikut. Gitu. By the way, Pak Frankie, ada banyak cerita. Please feel free to approach him afterwards and if you're interested in participating. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kalau ada ya. Anyone wanna ask Pak Hazmi? Oh yes, silakan. Halo, thank you for sharing. Dari temuan data sebetulnya bareng Pak Alvin. Ini sorry. Saya tanya di sini sebagai bapak dari anak saya. Anak saya itu nonton banget Keluarga Somad. Ngikutin dari pertama kali sampai akhirnya jadi new Keluarga Somad. Cek. Kasih, karena anak itu vocabulary lebih banyak. Tes. Pak pakai ini? Oh mungkin di sini kali ya. Ya, mungkin Pak Hasmi sih. Saya tertarik banget tadi. Iya, anak saya umur 2,5 tahun terus dia tuh jadi ngomongnya lebih banyak. 6:30 sekarang ini kalau jadwalnya dia nonton terus gitu kan. Pertanyaan lebih gini sih, karena saya melihat bahwa ada edukasi di sana. Dan abis itu melihat bahwa transformasinya mulai dari yang pertama sampai yang kedua itu besar. Tapi istri saya yang komennya lebih ke memang ada glitch, kadang suaranya jadi double. Dan kemudian abis itu tone suaranya perempuan dan laki-laki itu sama gitu kan. Istrinya Pak Somad dan teman-temannya gitu. Penasaran aja sih, bagaimana dari sisi Pak Hasmi dan tim MTech keseluruhan melihat bahwa AI ini di dalam sisi edukatifnya tetap dapat, tapi ada different stylenya, improvementnya nanti mungkin ke 2.0 new keluarga Pak Somad gitu misalkan, atau yang lain-lainnya. Itu sih kayak pertanyaannya. Perkembangannya bagaimana nanti directions dari Pak Hasmi dan tim. Mungkin itu. Thank you Pak. Appreciate. Senang dengernya ada salah satu penonton Keluarga Somad di sini. Ya, Keluarga Somad sendiri kan sebenarnya new inisiatif juga buat kita ya. Kita benar-benar belajar di situ dari tim yang pertama kali pakai gimana sih cara buat yang bagus pakai AI gitu kan ya. Dan kita terus berkembang, mungkin bisa dibandingin yang episode 1 sama episode yang 20 gitu ya. Itu udah pasti beda banget feel-nya. Nah, itu karena kita terus belajar di situ. Kita coba lihat dan ini juga sebenarnya dibantu sama timnya Google untuk generate itu karena kita pakai Veo untuk generate videonya.
Dan ini juga sebenarnya ketika kita bilang ini dibuat pakai AI ya, sebenarnya itu whole people behind itu banyak sekali. Mulai dari story yang buat script writer-nya, mulai dari creative decision-nya, mulai dari oh ini kita masukin jokes di mana ya harusnya ya, atau kita masukin edukasinya di mana ya. Nah itu tuh tektokannya banyak banget tim di belakang itu. Jadi sebenarnya ketika kita buat New Keluarga Somat, banyak banget orang yang involved di sana dan kita terus belajar ke sana. Dan kita mendengarkan feedback ini, banyak juga sebenarnya Pak feedbacknya, karena banyak juga teman-teman yang anaknya ikutan nonton juga di kantor ya. Dan sangat appreciate. Mungkin nanti kita bisa ngobrol habis ini kira-kira feedbacknya apa aja. Dan pastinya kita terus belajar dan kita sudah ada plan lagi ke depannya. Kalau misalkan ada sisi mana aja atau workflow apa yang bisa kita improve supaya Keluarga Somatnya lebih baik lagi. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Okay, kalau gitu, thank you so much for your kind attention.